यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति। आज 8, 12, 21 महावाक्य को सुंदर भाव स्पष्टीकरण करने निमंते आम गहणर उपस्थित अच्छा ब्रह्मा कुमारी पार्वती भौणी भौणी। ओम शांति। आज मुरलीर सार रे मिठे बाबा कहते मिठे बच्चे संगम जुगर एही अमूल्य मुहूर्त रे प्रतिटी निश्वास रे बाबा को याद कर। तुमर गोटे भी निश्वास व्यर्थ न जाऊ। तेणु बाबाजी आमको कहते आमर जमा खाता आमर भविष्यर कमाईर खाता को आम केमती बढ़े बढ़े चलवा से बाबा कहले समय होची सबुठारु मूल्यवान। धन ठारु मध्य समय मूल्यवान, संबंध ठारु मध्य समय मूल्यवान, संकल्प ठारु मध्य समय मूल्यवान। सबुठारु संसार जिते प्रकार खजाना अच्छी सबु खजाना समय खजाना बड़ खजाना किछि नाही। यदि समय नाही ताले सेतकी समय भितरे आमे भगवान को मेरा बाबा बोली भी डाकी पारिबा नाही जदि मो पाखरे गोटे सेकेंड नाही। तेणुकरी बाबा कहते ये समय रे आमे ए अमूल्य समय को आमे व्यर्थरे नष्ट करिबा नाही। तेणु समयर एकक होची कोन एक एक संकल्प। तेणु आमर एक एक संकल्प को आमे चेक करिबा। बाबा जो महावाक्य शुणाउछन्ती मुरली सहित आमर संकल्प मैच करुची तो तेणु आमे सबुठारु बहुत सुंदर प्रोसेस आमर डॉक्टर सतीश गुप्ता भाई कहती आमे ABCD भितरे आमर एक एक संकल्प को चेक करिबा। ए होची आत्मा, बी होची बाबा बा परमात्मा, सी होची कनेक्शन अर्थात परमात्मा सहित आमर संबंध, डी होची कर्म सिद्धांत। तेणु कर्म सिद्धांत को नहीं आमे सबुथिरे संतुष्ट होई आमे श्रेष्ठ संकल्प करिबा अर्थात आमे समयर महत्व दौचंती। आज बाबा प्रश्न रे पचारुचंती एही समय रे तुमर मनुष्य जीवन बहुत बहुत मूल्यवान अटे किपरि। एही जीवन रे तुमे माने बाबांकर संतान होई बाबांक ठारु संपूर्ण उत्तराधिकारी नेउछ। एही दुर्लभ मनुष्य शरीर रे पुरुषार्थ करी तुमे कौड़ीरु हीरा तुल्य हेउछ, भिकारीरु राजकुमार, दरिद्ररु 100% स्वच्छल हेउछ। सेथि पई तुमको एही समय को व्यर्थरे हराइबार नाही। बाबांको याद रे रही प्रत्येक निश्वास को सफल करिवार अछि। कर्म धंदा करिबा समय रे मध्य बाबांको याद रे रहिबार अछि। एई समय रे बाबा हमको हीरा तुल्य करुचंती। आम जीवन वर्थ नॉट ए पेनी थिला, पैसा टाकर भी मूल्य नथिला, किंतु वर्तमान वर्थ पाउंड रो मूल्य बढ़ीगला। कौड़ी भरी थिले हीरा तुल्य बाबा बनै दौचंती। संपूर्ण दरिद्र कांगाल गरीब थिले किंतु बाबा हमको सबु प्रकार धनवान मध्य बनै दौचंती। तेणु बाबा हमको विश्वर मालिक करुचंती। बाबा केवल गोटे जन्म पाई नुहे पूरा अधा कल्प पाई सदा सुखमय स्थिति रे रहिबार भाग्य बनै दौचंती। पुणी अधा कल्प नुहे सृष्टिर 4 भागरु 3 भाग सुख बाबा हमको दौचंती। तेणु एभली समय को आमे केमिति बितेइबा केवल बाबांकर श्रीमत अनुसार। सेतिबे श्वास श्वास आमे सब बेले उमंग उत्साह खुशी आ बाबा को याद रे रहिबा। प्रत्येक कर्म कला बेले यदि याद रे रहिबा ताले आम भितरे से दैवी संस्कार निर्माण हो पारिबो।
ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଇହ ୱକ୍ତ ଯା ରହା ହେ। ବାବା ବୁଝଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ କୌଣସି ଜପ ଆଦି କରିବାର ନାହିଁ। ଆମର ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା। ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ। ଆତ୍ମା ତ ବାସ୍ତବରେ ଶାନ୍ତିଧାମ ନିବାସୀ ଅଟେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତିଧାମର ନିବାସୀ ଅଟୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଘର ଶାନ୍ତିଧାମ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିଜେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ମୋ ପିତା ଆତ୍ମିକ ପିତା ଅବିନାଶୀ ପିତା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ସାଗର। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଶବ୍ଦ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖରେ ସିନା ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ମନର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଭିତରେ ମନ୍ମନା ଭବ ସ୍ଥିତି ଥିବ। ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ୟାଦ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ, ୟାଦ କରିବାର ମେହନତ ଆମେ ସବୁବେଳେ କରୁଥିବା। ବାବା ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ତ ବହୁତ ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି ତୁମେ କାହିଁକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ? ଏହା ଅପେକ୍ଷା ତୁମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯେପରି ଜୀବଘାତ କରୁଛ, ଆତ୍ମଘାତ ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମାର ହତ୍ୟା କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ଜୀବଘାତୀ ମହାପାପୀ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ମହାପାପ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମହାନ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇପାରିବ ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ରତ ଉପବାସ କରୁଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସନ୍ତୋଷୀ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସୋମବାର ହେଲେ ଶିବ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ରବିବାର ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏମିତି କେତେ ପ୍ରକାର ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେଦିନ ଉପବାସ ରହୁଥିଲେ, ସେଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମେହନତ କରୁଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ନ କରିପାରିଲେ ଆମେ ନ ଖାଇକିରି ମଧ୍ୟ ରହିଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର ତା ଧର୍ମ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଖାଇବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ତିଆରି ହେବ। ତେଣୁକରି ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯଦି ନ ଖାଇବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜୀବଘାତ ସହିତ ସମାନ। ଯଦି ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ନ ଦେବା ତାହେଲେ ସିଏ ଶରୀରକୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ଦେବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛ। ତେଣୁ ଚାଲ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ପାରିବ। ଆଉ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବାର ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ, ତାହା ହିଁ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ବାବା ସେଥିପାଇଁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛ ସମ୍ମୁଖରେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବି ନିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ସାରା କଳ୍ପ ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଏକଦମ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବାର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜ ନୁହେଁ। ଜନକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କିପରି ମିଳିଲା ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ବିନା କଉଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାର ବୋର୍ଡର ଲେଖାକୁ ପଢ଼ିଛ? କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତାଙ୍କର କ'ଣ କେବଳ କୁମାରୀମାନେ ହିଁ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୁମାର ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ତେବେ ଏହା ଆମର ପରିବାର ହୋଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମା ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି କାହାର ସନ୍ତାନ? ଶିବ ବାବାଙ୍କର।
शिव बाबा एहांको द्वारा स्थापना करूचंती। एहा परिवार मध्य अटे एवं पाठशाला मध्य अटे। तेणु आमे यही पाठशाला पाठ भी पढ़ुचंती, आमको पढ़ाउचंती किए ना आत्मार पिता शिव बाबा पढ़ाउचंती। तेणु परमात्मा शिव आमको पढ़ाउचंती कहा मुख द्वारा ना सी ब्रह्मा को शरीर रे प्रवेश करी ब्रह्मा को मुख द्वारा शुणाउचंती। कारण परमात्मांकर शरीर नाही, से निराकार ज्योति स्वरूप। तेणु ब्रह्मा मुख द्वारा से शुणाउथिबारु आमे माने ब्रह्मा को संतान कौन हे गले? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी आमे भाई भौणी। आउ ब्रह्मा बाबा आमर बापा हे गले, शिव बाबा मध्य आमर बापांकर बापा दादा हे गले। तेणु एठारे केवल पिता माता आउ भाई भौणीकर संबंध आउ किछि अलगा संबंध एठारे नाही। सेथिपाई ये मध्य आमर ईश्वरीय परिवार मध्य कुहा जाए, पाठशाला मध्य कुहा जाए, आउ परिवार बोली मध्य कुहा जाए। तेणु बाबा बुझाउचंती जदि केही वर्षा नेबार पुरुषार्थ करू नाहंती तेबे बुझिबा दरकार जे ये 84 जन्म नेई सूर्यवंशी कूलरे आसिला बाला आत्मा नुहंती। शेष बेलकु आसिबे जेउ मानकर संपूर्ण भावरे आत्मा ज्योति जाग्रत होई जाउची सेमाने सत्य जुगरे आसिबे। पछ बेलकु दिनकु दिन कम शक्ति बाला आसिबे। महान सौभाग्यशाली ही सत्य जुगर आरंभरे आसिबे। तेणु आमे केबे भी काहाकू बाबांकर परिचय देला बेले किए जदि ए ज्ञान स्वरूप हो नाहंती, किए कहउचंती आम पाखरे समय नाही, किए आसी पुरुषार्थ न कले मध्य आमे केबे व्यस्त हबार नाही। कारण समस्तଙ୍କର भाग्य अपना अपना। जे एई कूलर जे सत्य जुगर आरंभरू आसुथिबा आत्मा सी तो न आसिकी रही पारिबो नाही। तेणुकरी समस्तଙ୍କର भाग्य अनुसारे तकदीर अनुसारे समस्ते तदबीर करिवे बा पुरुषार्थ करिवे। तेणु बाबा कहउचंती महान सौभाग्यशाली आत्मा माने ही सत्य जुगर आरंभरे आसिबे एवं जेउ माने संपूर्ण भावरे निजर आत्मा ज्योति को जाग्रत करिथिबे, आत्मा को संपूर्ण सत्व प्रदान करिथिबे, सेई माने ही सत्य जुगरे आसिबे। सेतिपाई बाबा बुझेई दउचंती नुआ घरे रहिबा उचित ना, 10-12 वर्ष परे जाई रहिबा। एभली कमजोर पुरुषार्थ काहींकी करिबा? मम्मा बाबा नुआ दुनिया रे महाराजा महाराणी हेउचंती, तेबे आमे मध्य काहींकी न हेबा? सेवा को किपरि आगकू बढ़ाइबा, एही चिंता पिला मानंकर रहिबा दरकार। एठाकू तुमे माने आसिछ माया उपरे विजय प्राप्त करी जगत जीत हेबा पाई। एहा उपरे गोटिए कहानी मध्य तैयारी होईछि। तुमे माने जोग बलरे रहुच माया उपरे विजयी हेबा पाई, किंतु माया बिलेई सबु ओलट पालट करी देउछि। गुल बकावली आल्ला अबल दिन एही सबु कहानी एही समयर अटे। आल्लाह अर्थात बाबा ही अबल दिन अर्थात देवता धर्मर स्थापना करुछंती। हाथ मताईर कहानी मध्य एही समयर अटे। बाबा को याद न करिबा द्वारा माया आसी जाउची। तेणु एई भली हाथ मताईर कहानी बाबा कहउचंती जे प्रकृत रे बाबा को जदि आमे याद न करिबा तेबे माया केउ रूप रे आसी आमर प्रकृत स्वरूप को मध्य परिवर्तन करिदब। आमे पुणी ब्राह्मण रु शूद्र आड़ को चली जिबा। सेहीपरि आल्लाह अबल दिन आमे समस्ते जो टीवी रे देखा हुए अलिफ लैला देखंती, प्रकृत रे जे भगवान कर होइथांती तांको बहुत कष्ट करिबा को पड़े, किंतु परिशेष रे तांकर ही विजय होइथाय। एही भली सबु प्रकार कहानीर यादगार वर्तमान बाबा कहउचंदी एई संगम जुगर ब्राह्मण मानंकु नेई ही तैयारी हेइछि। तेणु बाबा आज बुझौचंती जे एथिरे समय नष्ट करिबा उचित नुहे। हातरे काम हृदय रे राम। अनुभव शक्ति तो आत्मा रे अछि ना,
आत्मा ही कहूची मते विरक्त कर नाही, मोर मन को दुखी कर नाही। बुद्धि द्वारा बुझुची विचार करुची, ये मते सुख देउची ये दुख देउची। आत्मा शरीर बिना तो कथा कही पारिबो नाही। आत्मा ही सबु किछि शिखुची, संस्कार सबु आत्मारे भरी हेउची। तेणु आमे जहाँ भी करिबा सबु आत्मारे ही संस्कार रूपे रेकर्डिंग हेजिबो। आमे जहाँ मनरे संकल्प करिबा, जहाँ मुखरे बाणी चलेबा, जहाँ कर्म इंद्रिय द्वारा जो कर्म भी करिबा सबु किछि आत्मारे ही रेकर्ड हेइथाए। तेणुकरी वर्तमान जेतेबेले आमको ये ज्ञान मिलिला सेतेबेले आमे अन्यर कल्याण कले मध्य निजर ही कल्याण सेइथिरे समाहित होई रहिथाए। तेणु जहाँ निजको भल लागे अर्थात जहाँ श्रीमत युक्त आमे ताहा निज पाई भी करिबा, अन्यर कल्याण भी करिबा। किंतु बाबा जो श्रीमत देइचंती आमे जेतेबेले अन्यर कल्याण करिबा सेतेबेले निजर कल्याण स्वतः हेइ जाए। ए सब अनुभव मध्य आपण मानकर समस्तंकर थिब निश्चित। तेणुकरी आमे जेहेतु जहाँ करिबा निज भितरे ताहा संस्कारर निर्माण हेइजिब। आउ जहाँ भी करिबा आमे ताहा प्रकृति को जीव, प्रकृति पाखरु रिबाउंड हे निज पाखक आसीब। तेणु आमे कौन करिबा, जहाँ आत्मार स्वधर्म ताहा निज पाई करिबा, ताहा अन्य पाई मध्य करिबा। बाबा आज कहते प्रकृत रे एबे तुमको परम पिता परमात्मा ब्रह्मा को द्वारा शिखाउचंती। सीए भारत पाई वैकुंठर उपहार नहीं आसुचंती। सेथि पाई गायन करा जाउची समस्तंकर सद्गति दाता। तांकर जन्मस्थान भारत अटे। सोमनाथंकर मंदिर मध्य एहिठारे ही रहिची। शिव बाबा एठाको आसीथिले, सेथि पाई तो तांकर स्मारकी रूपरे मंदिर तैयारी होईची। तेणु जो मानक भितरे किछि संशय भी आसी जाउची बाबा बतई दउचंती परमात्मा शिव दिने करिथिले भड़ी स्वर्ग दुनियार स्थापना। सेथिपाई शिवंकर स्मारकी मंदिर तैयारी करुचंती, शिव जयंती पालन करुचंती। बाबा कहउचंती शिव बाबा एठाको आसीथिले, सेथिपाई तो तांकर स्मारकी रूपरे मंदिर तैयारी होउची। ए कथा केही जानी नाहंती। लक्ष्मी नारायण थिले पुणी कुआडे गले से कथा कौन केही जानती जे सेमाने, से कथा कौन केही जानती जे सेमाने एही पतित दुनिया रे अछंती। सत प्रधान रे थिले पुणी जन्म मरण चक्र लगाई तम प्रधान होई जाइछंती। नाम रूप तो बदली जाउछि ना, प्रत्येक जन्म रे रूप बदली जाई थाए। एहा पूर्व निर्मित ड्रामा अटे, जेउथिरे टिकिए हेले फरक होई पारिबो नाही। काहार रूप काहा सहित मिसिबो नाही। तेणु ए ड्रामा पूर्व प्रस्तुति, ए ड्रामा हुबहु पुनरावृत्ति होइथाए। ए ड्रामा टिके हेले परिवर्तन हेई न थाए। तेणु लक्ष्मी नारायण मध्य एभड़ी थिले एबे नाहांती, अर्थात सी निश्चित रूपे पूर्व जन्म रे आउ कौन प्रकार अभिनय थिबो। तेणु बाबा बुझेई दउचंती जे लक्ष्मी नारायण स्वर्गर जो महाराजा महाराणी हेबे से पूर्व जन्म रे पुणी से ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी होई पुरुषार्थ करिथांती। तेणु ब्रह्मा निजे पुरुषार्थ करी श्री नारायण होइथांती। जगदम्बा सरस्वती पुरुषार्थ करी श्री लक्ष्मी बनी थांती। एई ड्रामा केबे परिवर्तन हेई पारिबो नाही। तेणु जहार जो पार्ट से पार्ट ही प्ले करिबो। केबे भी जेमती आमे 3 घंटिया नाटक देखंती, जनकर कौनसी प्रकार आबसेंट हेले ता रोल को आउ जणे करि देई थाए, किंतु एठारे जनक रोल को आउ जणे करिवे नाही। समस्तर पार्ट अलग अलग, समस्तर पार्ट यूनिक मध्य, समस्तर पार्ट एक्यूरेट मध्य, समस्तर पार्ट न्यायकारी मध्य, आ समस्तर पार्ट निर्दोष मध्य। तेणु आमे ड्रामार प्रति सीन रे आमे संतुष्ट हबा।
ବାବା ବୁଝଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବିଶାଳ ହେବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ହରାଇବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବୋଧ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାହାର ଜୀବନକୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସେବା କରୁନାହଁ, ସମୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛ, କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ପଥର ବୁଦ୍ଧି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର ଏବଂ ବର୍ଷା ନେଇଯାଅ। ଏହାର ଅର୍ଥ କେବେ ବି କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ କି? ତେଣୁ ବାବା ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ଆଜି ବୁଝଉଛନ୍ତି। ବାବା ପୁଣି ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେକ ପିଲା ଦିନ ରାତି ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସାରା ଦିନ କିଛି ବି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଆମେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା। ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ସମୟକୁ ଆମେ ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମୟକୁ ସଫଳ କରିବା। ସେବା ନ କଲେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ନିଜର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବସୁଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଭୋଜନ କରୁଛୁ। ଏହି ଶରୀରରେ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ନା, ଏହିଭଳି ୟାଦ କରୁ କରୁ ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ବିଚାର ଆସିଯାଉଛି। ୟାଙ୍କ ଉପରେ ତ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବିଚାର ଚାଲୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଅଧିକ ୟାଦରେ ରହିପାରିବ, ୟାଙ୍କୁ ତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ବାବା ପୁନର୍ବାର ବୁଝଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜର ହିଁ କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ, ତାପରେ ଅନ୍ୟର। କେହି ତ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବାବା କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରି କରି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ବାବାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ମାୟାଜିତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାରର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସ୍ୱତଃ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା କରିବାରେ କମ୍ ବେଶୀ ରହିଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରାଯାଉଛି। ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଝୁଲା ମୁଣି ଭରି ଦିଅ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭରାଯିବ ନା ଝୁଲାରେ। ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝଉଛନ୍ତି ତୁମର ଏହି ଜୀବନ ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଏଥିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତୁମକୁ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି କେହି କୁମାର ଥାଆନ୍ତି, ସେବା ଭଲ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଲୌକିକରୁ ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଦିଆଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞରେ ସମର୍ପଣ କରାଇ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ତାପରେ ରାୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ଯଜ୍ଞରେ ସେବା ଦେଇପାରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞରେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯିବା ଉଚିତ।
उदाहरण स्वरूप किए जड़े कुमार साधारणतः कुमार मानकर बंधन न थाए जदि कौन प्रकार बंधन नहीं पितामाता भी बंधन नहीं ताले से भली कुमार माने यज्ञ समर्पण होई अधिक समय सेवा देवा उचित। तेणु आमे समस्ते यज्ञर सुरक्षा पाई जदि चिंता करिबा ताहले विश्व शीघ्र परिवर्तन हो पारिबो। बाबा हेले अविनाशी सर्जन आत्मा को मनमना भवर इंजेक्शन देउछंती। यांकर एही गोटिए इंजेक्शन अछि जे कि 21 जन्म पाई सदा निरोगी करी देउछि। प्रजापिता ब्रह्मांकर केते ढेर संतान अछंती तेबे बड़ गृहस्थी हेले ना एहा हेउछि बेहदर गृहस्थ व्यवहार। तेणु आजिर वरदान ने बाबा कहउचंती प्रारब्ध भोग करिवार इच्छा को त्याग करी उत्तम पुरुषार्थ करुथुबा श्रेष्ठ पुरुषार्थी हुओ। प्रारब्ध भोग करिवार इच्छा को त्याग करी उत्तम पुरुषार्थ करुथुबा श्रेष्ठ पुरुषार्थी हुओ। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सेही मानंकु कुहा जाए जेउ माने निजर पुरुषार्थर प्रारब्ध को भोग करिवार इच्छा रखी नथांती। जेउठारे इच्छा रही थाए सेठारे स्वच्छता समाप्त हो जाए एवं स्वच्छता अर्थात केवल भाबिबा बाला होई जानती। जेउ माने एही ठारे ही पुरुषार्थर प्रारब्ध को भोग करिवार इच्छा रखी थांती से माने निजर भविष्यत पाई आय जमा करिबारे कमी करी दियंती। सेथिपाई इच्छा परिवर्ते अच्छा अर्थात उत्तम शब्द को मने रख। जेउ माने श्रेष्ठ पुरुषार्थी से माने सर्वदा बेदाग हीरा भली हेबा पाई पुरुषार्थ करी थांती कौनसी कथारे फेल हुअंती नाही। बाबाजी श्रेष्ठ पुरुषार्थी हेबार विधि बतौचंती। आ जो माने श्रेष्ठ पुरुषार्थी से माने केबे हेले कौनसी कथारे फेल हुअंती नाही। तेणु श्रेष्ठ पुरुषार्थी गोटे शब्द बदल रे गोटे शब्द व्यवहार करती। इच्छा बदल रे अच्छा शब्द को ही से माने यूज करती। कौन इच्छा करिवे नाही पुरुषार्थर फल बा प्रारब्ध जहाँ आमको मिलुची ताकू मध्य आमे त्याग करिबा। पुरुषार्थर फल को जदि आमे भोग करिबा ताकू ग्रहण करिबार इच्छा रखिबा ताहले सेही इच्छा पाई आमको केते गुडे संकल्प करबा को पड़िबो। सेही इच्छा पाई आमे स्वच्छता वाला हो जिबा। तेणु करी आमे सेतिकी स्वच्छ हो पारिबा नाही बरं से इच्छा को त्याग करिबा। सेथिपाई तो गायन अछि इच्छा मात्रम अविद्या। तेणु प्रकृत पुरुषार्थर फल को जदि आमे त्याग करिबा ताहले आमे श्रेष्ठ पुरुषार्थी हो पारिबा। वर्तमान ताकू जदि भोग करिबा ताहले भविष्यतर कमाई खाता आमर कमी जिवो एवं स्वच्छता मध्य समाप्त हो जिवो। तेणु बाबा कहते जो माने श्रेष्ठ पुरुषार्थी से माने सर्वदा बेदाग हीरा भली हेबा पाई पुरुषार्थ करिथांती एवं कौनसी कथारे फेल मध्य हुअंती नाही। आजिर स्लोगान ने बाबा कहउचंती साधन गुड़ी को पद्म फूल भली अनासक्त भावरे व्यवहार कर कारण ए गुड़िक तुमर कर्म जोगर परिणाम अटे। तेणु आमे जेते कर्मयोगी हेबा अर्थात कर्म समय रे मध्य आमे जोग करिबा। कर्म समय रे मध्य परमात्मांकर लव रे लीन होई कर्म करिबा ताहले आमको कौन मिलिबो आहुरी फायदा कौन मिलिबो ना अनेक प्रकार साधन आहुरी मिलिबो। कारण बाबा कहले साधन सब कर्म जोगर फलाफल। तेणु आमे से साधन को जदि आमे यूज कला बेले जदि कमल पुष्प परी न्यारा हो पारिबा नाही ताहले आमर कर्म जोग धीरे धीरे कौन हबो कमी जिवो। कर्म जोग केवल कर्म संबंधी आमे हो जिबा कर्म कॉन्शियस हो जिबा। तेणु आत्म अभिमानी आमे हो पारिबा नाही। तेणु कर्म जोगर फलाफल आमको ये साधन मिलिथिला। जदि साधन को व्यवहार करू करू जदि आमे कमल पुष्प परी व्यवहार न करिबा ताहले धीरे धीरे साधन भी आउ मिलिबो नाही। तेणु
आजिर मुरली को भौणी अति सुंदर भावरे आम निकटरे स्पष्टीकरण करिथिबारु तांकु अशेष धन्यवाद देई कार्यक्रम को एइठी रखुचु। पुणी आपण मानक सहित देखा हबो आगामी अध्याय रे। रहुचु। ओम शांति। पुष्प केते बासे